Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, yaitu Jualan Batur. Seperti biasa saya mancing. Hari ini saya mancing water, mancing ikan poni. Seperti apa hasilnya nanti, mudah-mudahan terhibur. Saksikan hanya di Jualan Batur. Oke, kita pulang perdana ini kawan-kawan, nih lihat dah tuh. Kena lumpur. Ya ampun bro, gede ini. Ini loh, wih gede nih pol bro, loh apa nih meleng. Lihat tuh ikan apa itu mas, tuh ini ikan poni lagi nih mas. Lihatlah nih poni nih mas, ikan poni ini. Sayang ini kameranya agak ngeblur ini, gara-gara ada orang bakar-bakar di sebelah ini. Oh lihat tuh tuh pelampungnya gelap mas. Waduh, ini poni lagi mungkin nih, poni. Waduh, iyo, wah kena nih. Tak cemplungin lagi mas bro, plung. Mudah-mudahan ada cintanya lagi. Sayang ini kamera ngeblur ini, gara-gara ada orang bakar-bakar nih, orang mau tanam sini, orang ini asap lambungnya diseret mas bro. Tuh tarik terus bro, tarik, emplok nah kan, yuk, wih ampun bro, yuk seret terus yuk, nah yuk makan wak, yuk tendang yuk, yuk, wajar pak no. Waduh, nih poni lagi mas, ini pasti poni, ini persilangan antara water dan nilai turu. Oh jebret, kena dia. Yo ampun bro, wih lampu kan gelap, pengen gelapnya polo ya. Yo ayo, mentok ya. Yo ih kena kan, kena dia. Woi, Oke teman-teman, hari udah sore. Jangan lupa dukungannya teman-teman.
like, komen, dan subscribe-nya. Saksikan hanya di Piranha Tour.